Kada smo počeli sa radom na kanalu, dobili smo mnogo pitanja koja je to oprema koju ja najviše nosim i gdje može da se kupi, kakvog je kvaliteta, koji su marke, proizvođači i tako dalje. Danas odgovaramo na pitanje koja je to oprema zaista dobra, koju možete sebi veoma lako da priuštite, a koja može da se poredi sa onim premium brendovima koje možete da nađete u prodavnicama. Dobrodošli u prvu epizodu serijala Operativni na budžetu. Ali da krenemo sa pravilima za ovaj serijal. Imamo ograničen budžet od 200 €. U tih 200 € ćemo morati da nađemo osnovne stvari koje su potrebne svakom operativcu. Jaknu, pantalone, ranac, nož, lampu i powerbank. U svakoj epizodi ćemo obrađivati jedan od tih predmeta. U današnjoj epizodi, kao što vidite kroz naslov, bavit ćemo se temom jakne. Konkretno, da li ova jakna od 35 € može da se poredi sa ovom jaknom od 130 €. Ali današnja epizoda ne bi bila moguća bez pomoći naših prijatelja. U pitanju je Vuk Army Shop koji je pristao da sponzoriše ovu epizodu i zajedno sa njima pripremamo vam mali poklon i iznenađenje. Otvaramo takozvani giveaway, iako ne volimo tu reč, ali u svakom slučaju dajemo na poklon jednu jaknu koju ćemo da predstavimo u ovom videu, odnosno koju ćemo da testiramo i da vidimo da li može da se poredi sa onim jačim modelima. O pravilima i samom izvlačenju govorit ćemo na kraju ove epizode, ali hajde da se prebacimo na ono osnovno. Da li jakna od 35 € može da se poredi sa jaknom od 130 €? U prethodnim epizodama viđali ste me da koristim oba ova modela. Bilo da je to ova kopija koja košta 35 € i koja je u marpak boji, ili ova pentagonova jakna koja je u sivo-zelenoj boji i koja košta pa 4 puta više od toga. Za to postoji određeni razlog. Obe jakne, iako jesu različitih šara, odnosno kamuflaža i spoljnog izgleda, one su zapravo veoma slične. I cilj današnje epizode, kao i epizoda u nastavku ovog serijala, jeste da omogući vama, građanima, da se opremite za iznos koji neće predstavljati preveliki teret za vaš kućni budžet. Jer svi mi imamo prihode, ali isto tako imamo i naše troškove, naše poreze, naše takse koje moramo da plaćamo. Sačuvati novac je danas teže nego ikada. I upravo zbog toga želimo da vam pomognemo kroz ovaj serijal da nađete opremu koja će vam koristiti, a neće predstavljati prevelik udar na vaš kućni budžet. Na prvi mah ove dve jakne izgledaju veoma slično. Međutim, postoje određene razlike u materijalima, rješenjima, ali i u kontroli kvaliteta između ova dva modela. Hajde da krenemo od gornjeg dela, odnosno od kapuljače i samih rješenja na njoj. Na jeftinijem modelu možete vidjeti da je kapuljača isečena tako da postoji ovaj vizor napred i on je jedno veoma zgodno rješenje. Sama kapuljača kao i ostatak unutrašnjosti jakne jeste obložen ovim fleece materijalom koji je jako fin na dodir i koji vas jako greje, pogotovo u zimskom periodu. Međutim, na Pentagon jakni imamo malo drugačije rješenje. Također imamo fleece unutra, ali kapuljača isto ima ovaj vizir kao i ova marpat jakna, ali rješenja su malo drugačije u smislu. Ova kapuljača može da se ubaci unutra i naravno ona se savija, stavlja unutra u kragnu i ovdje imate jedan zgodan dodatak koji možete da nalepiti na prednji deo koji je reflektujuća traka, što je jedan zaista lep detalj. S tog aspekta ove dve jakne su veoma slične. Razlika jeste u tome što ova jakna ima mogućnost sklapanja kapuljače, ali na zadnjem dijelu. Možete da vidite ova 4 polja velcro, odnosno čička na koji savijete ovu kapuljaču i sa unutrašnje strane imate, oprostite, ovo je ad hoc vešalica, imate ovaj deo koji se stavlja preko. Naravno, njega stavite kada nosite jaknu, međutim, kada želite da strolete ovu kapuljaču, možete samo da prebacite ovdje i da je ovdje zavežete, ili ako želite još jače, da je zategnete skroz ovdje. S druge strane, kapuljača na Pentagon jakni se stavlja u kragnu, odnosno postoji ovaj cipzar po koji se ona urola i na taj način vi možete da je sklonite ukoliko vam ona ne treba ili ukoliko nemate potrebu za njom, ali isto tako i da ostavite ovaj reflektivni deo, što je isto jedna veoma zgodna stvar, gotovo za vas koji vozite motor ili bicikl ili neki drugi dvotočkaš, ali isto tako i za pešake, naravno, u šetnji. Sada, kada otvorimo unutrašnjost, možemo da vidimo, još jedna vešalica, možemo da vidimo razliku između ove dve jakne. Kao što smo rekli, sama unutrašnjost jakne jeste ova postava od flica. Sa druge strane, ovdje na ovim džepovima, konkretno na ovom zadnjem džepu i na ovim džepovima sa strane, imate ovaj materijal poput mikrofibera, koji je isto također veoma prijatan, isto sintetički materijal u pitanju i isto greje
u zimskim periodima, odnosno u hladnim temperaturama. Sa druge strane, na Pentagonovoj jakni imate ovaj veoma zanimljiv grid fleece materijal. Šta je grid fleece? On, isto poput ovog klasičnog standardnog fleecea, vas greje. Međutim, kroz mnoga naučna ispitivanja utvrđeno je da upravo ovi mali prolazi, ovi mali hodnici između ovih kvadrata, odnosno polja fleecea, omogućavaju cirkulaciju vazduha. Na taj način, prilikom aktivnosti, odnosno kada se znojite, imate bolju cirkulaciju vazduha, a sa druge strane ne gubite ništa na toploti. Odnosno grid fleece vas isto greje kao i ovaj standardan fleece. Ovdje možemo da vidimo još jedan detalj. Ovdje imamo unutrašnji džep u ovoj Pentagon jakni, dok sa druge strane u ovoj jakni nemamo. Također, jedna od prednosti Pentagon jakne jeste ovaj ovdje deo koji jeste otvor ispod pazuha i on je zagrađen sa ovom mesh materijalom koji omogućava da vazduh prolazi, odnosno da ulazi vetar prilikom aktivnosti, ali isto tako drži insekte van jakne. S druge strane, taj materijal na ovoj jakni naravno nemate, ali isto tako imate luftere. I jedna važna napomena, ukoliko kupujete jaknu za aktivnost, bilo da je to pešačenje, streljaštvo, planinarenje, bilo šta, uvijek gledajte da imate ove otvore ispod pazuha. Verujte mi, odmah odbacite jakne koje nemaju taj deo na sebi, s obzirom da veoma brzo ćete se toliko ugrejati i krenuti da se znojite i bit će vam dosta velik problem da regulišete vašu temperaturu tela prilikom aktivnosti. Hajde da se vratimo na ove džepove sa strane. I jedan i drugi imaju džepove na obje strane. To su ovi džepovi koji se nalaze na grudima i između grudnog dela i stomaka. Unutrašnjost je obložena ovim fiberom i ovdje imate jedan veoma zgodan detalj, a to je ovaj D prsten koji je zakačen sa elastinom. Na taj način možete vezati parakordom, na primjer švajcarski nož, tako da vam se on uvijek nađe tu pri ruci, ili ključeve od kola, kako god možete da provučete karabiner. U svakom slučaju jako zgodan dodatak. Ovdje imate jedan mali otvor koji je predviđen za slušalice i koji ide ovdje sa ove strane. Ništa specijalno, ne postoji dodatni šavovi, ojačanja i ostalo, ali u svakom slučaju imate i tu mogućnost koja vodi dalje slušalice, naravno sa unutrašnje strane. Tako da možete da držite vaš uređaj u džepu bliže vašem tijelu, dok sa druge strane možete da slušate muziku. I na kraju ovdje imate još jedan mali džep koji je u suštini zgodan ili za ključeve ili za neku hemijsku, odnosno olovku. Dosta stvari u jednom veoma neupadljivom džepu. I naravno veoma toplo kada se drže ruke zimi. Verujte mi, mnogo puta mi je spasla ova unutrašnjost postave. Kao što smo rekli, obe jakne sa desne donje strane imaju ovaj mali čičak na koji možete da stavite, na primjer, ovu reflektivni peč koji je veoma bitan kada se noću krećete, pogotovo ako ste negde pored puta. Pešaci veoma često zanemaruju taj moment, ali bilo šta, čak i ovako malo koje svetli, koje reflektuje svetlost od farova, čini ogromnu razliku. Tako da ako idete noću, ako trčite, uvijek nosite nešto reflektivno sa sobom, jednostavno pravi neverovatnu razliku. Sa druge strane, Pentagon jakna ima ovaj unutrašnji džep koji nije nešto prevelik i ima ovaj manji ulaz. Bilo bi idealno da je on veće dužine i u njega možete da stavite novčanik ili neke stvari koje su vam veoma bitne. Kažem, ja ga čak i ne koristim toliko često, upravo zbog toga jer novčanik ne može da stane unutra i malo je nezgodno ulaziti sa strane, odnosno stavljati sa strane stvari u njega. Bilo bi mnogo zgodnije da se to radi odozgo ili da je ovaj cipzar celom dužinom napravljen. Ali, kažem, svakako je dobra stvar imati ga unutra. Također isti taj džep imate i sa druge strane. Nažalost, kod obe ove jakne postoji ovaj moment gdje ovi džepovi nisu zašiveni sa donje strane. Tako da ne možete da stavite neke stvari jer bilo bi veoma korisno, na primjer, staviti kartu područja u kojem se krećete unutra, tako da bude zaštićeno od elemenata s polja, ali opet postoje jakne koje to imaju, tako da to je sve stvar izbora. I upravo to jeste ogroman plus i ogromna prednost ove jakne, zato što nudi neka osnovna rješenja za veoma mali novac i veoma pristupačno. Hajdemo dalje. Na ovom donjem lumbalnom delu se nalazi ovaj deo koji je napravljen od drugih materijala. To je između ostalog napravljeno zato što iza na tom delu imate džep. Na obe jakne postoji džep na tom delu i možete da vidite da je ovaj džep na ovoj jeftinoj jakni zapravo dosta veći od ovog džepa na Pentagon. Ovo jeste veći broj jakne, ali svakako vidim da je fabrički veći prostor koji je tu napravljen. Obe jakne imaju
prolaze tog džepa sa obe strane. Vidite, ovdje imate ovaj providni mesh materijal. Na Pentagonu to je napravljeno iz razloga zato što je predviđeno više kao prostor za prolaz, odnosno cirkulaciju vazduha. Na primjer, ako nosite ranac, u tom delu bit će vam dosta značajno da ovdje imate mogućnost da otvorite i onda da taj vazduh prolazi kroz ove otvore ispod pazuha ili napred ukoliko imate otkopčanu jaknu, što jeste dobro osmišljeno. Sa druge strane to isto tako može biti minus jer nemate dovoljno prostora ovdje, a u slučaju jakih ekstremnih vremenskih uslova tu će da provejava hladan vazduh svakako i neće vas toliko dobro zaštititi kao na primjer ovaj flis ovdje. Ovdje možete da vidite da sam ja već ubacio, zapravo nisam ni znao da su mi tu rukavice, vidjeli ste da se one toliko uklapaju ovdje, čak se i ne vide ovako kad stoji jakna, tako da veoma prostran deo. Sa druge strane ovo nije apsolutno nepropusno, možete da vidite moje prste iza, kažem opet rješenja, neka možda malo jeftinija ili malo skuplja ili malo napravljena sa određenom namenom, ali u suštini gotovo identično. Hajdemo sad na donji deo. Također Pentagonova jakna ovdje ima jedan detalj, a to je ovaj ovdje deo koji jeste i prolaz za slušalice ili možete da stavite neku olovku tu isto kao na ovoj jakni. Tako da jeste malo više fancy rješenje, ali bukvalno identično kao kod ove jeftinije jakne. Sada idemo na donji deo koji je kod obe ove jakne identičan. Znači imate ovdje šavove i imate dva mesta koja su učvršćena sa ovim elastinom, tako da možete da ih namještate, odnosno da li želite da imate prolaz vazduha ispod jakne ili želite da zarobite vazduh u jakni. Identično je rješenje kod obe ove. Sad ovdje imamo malo više lišća, ali vidite da su na Pentagon jakni ovi malo vidljivi detalji, dok s druge strane ova jakna zadržava svoj militantni izgled. Samim tim su boje ovog elastina, odnosno bungee kanapa, više onako taktički. U suštini gotovo identična funkcionalnost i dizajn sa malom razlikom u materijalima. I za kraj naravno rukavi. Obe jakne imaju istu konfiguraciju rukava. Dakle, na desnoj strani imate samo jedan džep na bicepsu i taj džep je na ovoj jeftinoj jakni mnogo manji i samim tim manje upotrebljiv nego na ovoj Pentagon jakni. Ali, moram da budem iskren, ja ne znam da li sam ikad išta tu stavio, veoma retko i možda na veoma kratak period. Bukvalno nešto na brzinu da stavim. Tako da, meni lično to ne predstavlja neku značajnu funkcionalnost. Ako neko više koristi taj džep i za šta ga koristi, neka piše u komentarima. I sada dolazimo do jedne veoma zanimljive stvari. To je ovaj čičak, odnosno ovaj velcro na obe ove jakne. Na ovoj jakni koja je jeftinija, kroz korišćenje sam primetio da je ovaj čičak značajno jači, iako deluje jeftinije, iako deluje mnogo slabije od ovog na Pentagonu, ali zapravo je mnogo bolji. Na Pentagonu imam ogroman problem da zadržim ovaj čičak i da on prilikom korišćenja se ne otvara. Nažalost, to nije samo moj problem. Čuo sam mnogo ljudi da se žali na ovaj problem kod ove jakne. Sad ne znam da li je u pitanju prva generacija, druga generacija ili kako već i da li je Pentagon to ispravio kroz kasnije modele. Ali u svakom slučaju jedna veoma iritirajuća stvar, pogotovo kad svako malo, bukvalno svakih 10-15 sekundi vamo se ovo otkopčava i otvara rukave. Naravno, ja ću to da zamenim, ali sam ostavio ovdje čisto da bi vidjeli kako to izgleda i da obratite pažnju na to da ako kupite ovu jaknu, veoma verovatno ćete imati problem sa ovim čičkom. Jedna i druga ova jakna su vetroodbojne i to je testirano više puta i zaista je tako. S druge strane, prilično su vodoodbojne. One nisu vodootporne, već vodoodbojne. I sada, obe jakne imam već sigurno preko 3 godine i oprane su milion puta u veš mašini. Međutim, obe jakne su napravljene od soft shella. Soft shell jeste materijal koji odbija vodu, a s druge strane omogućava vašem tijelu da diše, odnosno da vazduh prolazi kroz njega. To je jedna jako dobra stvar, ali ona može često biti uništena ukoliko koristite omekšivač ili izbeljivač u pranju vaše jakne. Ja sam ove jakne prao nebrojano puta i dalje su zadržale svoje osnovne vrijednosti. Tako da, čisto da vidite, nije ničim tretirano, voda jeste da je ovdje mokra, ali se odbija i iako se malo zadržava, ona zapravo nije probila ovaj deo sa unutrašnje strane. Možete vidjeti ovdje
Prošlo je jedan veoma rigorozan test koji sam joj uradio, a to je da je na temperaturi od 5-6 stepeni bila nošena oko 5 sati u uslovima kada je padala pa gotovo ledena kiša. Ispod sam nosio samo majicu, međutim nisam se preznojavao, a opet s druge strane mi nije bilo hladno. Konstantno ja sam bio u pokretu, ali bukvalno sam našao savršen moment gdje ova jakna zajedno s aktivnom majicom su mi bili dovoljni na 5 stepeni i pri jakom vetru i nije bilo nikakvih problema. Naravno uvijek trebate da imate dodatne slojeve, ali eto, ta kombinacija je dovoljna za 5 stepeni. Ali ista takva svojstva ima i ova jakna. Nju isto možete da koristite i vidite da se voda čak i jače odbija od nje nego od ove jakne. Veoma impresivno za jaknu od 35 €. Sada ćemo da vidimo unutrašnjost. Vidite da nema ništa što je mokro. Sa druge strane ona jeste mokra s polja, s unutrašnje strane nema ništa. Naravno da ima ovdje na ovom delu gdje su šavovi, isto tako ima i ona, ne znam koliko ste mogli da vidite gdje je cipzar, s obzirom da cipzari nisu vodootporni, odnosno vodoodbojni, ali obje jakne imaju gotovo identična svojstva za vetar i za kišu. Za kraj naravno treba vam odgovor na pitanje koju jaknu izabrati. Pentagon Artaxes nije sigurno premium jakna, ali je jedna od prilično dobrih jakni. Sa druge strane, ova bezimena jakna ima gotovo identične karakteristike poput nje. Razlika je 100 €. Vi ste ti koji odlučujete koju jaknu želite i šta radite sa svojim novcem. Ali imajte u vidu da ukoliko ste ograničeni sa budžetom, ove dve jakne su gotovo pa identične. Razliku od 100 € možete da uložite u pantalone i u ranac i na taj način se opremite veoma dobro. Sa druge strane, iste te novce možete da investirate u streljaštvo. Da odete u streljanu, postanete član kluba i krenete sa treninzima. Dakle, na vama je što želite da učinite, ali činjenica je da nemate izgovor da ne budete opremljeni i pripremljeni. I za kraj, ne možemo da ne pohvalimo Vuk Army Shop. Kada smo pričali o ovom konceptu, naravno, odmah su prihvatili da daju jaknu u giveaway, ali ne samo to. Za vas, dragi gledaoci i pratioci kanala Operativni građani, do kraja nedelje je omogućen popust 10% na ovaj model jakne. Tako da ukoliko želite ovu jaknu, kontaktirajte Vuk Army Shop, imate u raznim dizajnima, raznim veličinama, tako da verujem da ćete naći odgovarajuće za vas i imate 10% do kraja nedelje na ovaj model. Sa druge strane, imate mogućnost da učestvujete u nagradnoj igri, odnosno u giveaway. Pravila za giveaway su sljedeća. Otiđite na Instagram profil Operativni građani, lajkujte objavu koju imamo zajedno sa Vuk Army Shopom i komentarišite ispod koji je po vama najbitniji komad opreme. Svako ima pravo na jedan komentar. Nagradna igra će trajati 72 sata, odnosno dobitnik ovog izvlačenja će biti proglašen na Instagramu u srijedu 21 čas. To ćemo učiniti preko softvera koji bira random komentar, tako da svi imate jednake šanse. I za kraj želim da kažem sljedeće. Nije bitno da li imate opremu 30 €, 300 € ili 3000 €. Bitno je koje veštine imate i šta znate da učinite sa tom opremom. Isto tako, vodite brigu o vašoj opremi jer će ona brinuti o vama. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, ostanite operativni.